जल्दी करो, देर हो रही है। मेरे शौहर की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं नींद से जाग गई। मैं बहुत गुस्से में थी कि ये सब क्या है। सुबह सुबह उठो और खाओ पियो, पैसे कमाने निकल जाओ। मैंने अपने शौहर की आवाज अनसुनी कर दी और बिस्तर पे ही लेटी रही। कुछ देर बाद मेरे शौहर मेरे पास आए और मेरे ऊपर से मेरी रजाई खींच के गुस्से से कहा, तुम घोड़े बेच के सो रही हो। मैं पागलों की तरह तुम्हें आवाज पे आवाज दे रहा हूँ। मेरा पारा हाई होने से पहले जल्दी से नीचे आ जाओ। मुझे बहुत जोर का गुस्सा आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। अली मुझे ऐसे ही पारा हाई होने की धमकी देता है। आज भी मैं बिना किसी डर के फिर से बिस्तर पे लेट गई, क्योंकि अली मुझे हमेशा धमकाता था, कभी मुझ पे हाथ नहीं उठाता था। मैं हमेशा इसकी धमकियों से डर जाती, लेकिन आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था उठने को। जो होगा देखा जाएगा, यही सोच के मैं रजाई में लेटी रही। 2 मिनट बाद इसकी नजर फिर से मुझ पे पड़ी कि अब तक सो रही हो। शायद मेरी किस्मत खराब थी। इस बार अली आया और उसने मुझे धमकी नहीं दी, बल्कि मुझे पकड़ के खड़ा कर दिया और कहा, क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती? पहले दिन ही समझा दिया था कि मुझे गुस्सा मत दिलाना, मगर तुम पे कोई असर नहीं होता, तो चलो ऐसे ही चलो। इतना बोल के अली ने मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया, जबकि मैं तो अभी पूरी नींद से भी नहीं जागी थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे, पैरों में चप्पल नहीं थी। मैंने अली को कई बार कहा, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। जिस पर अली ने गुस्से से कहा, ये नौबत तुम खुद लेकर आई हो। तुमसे एक बार कह दिया था, लेकिन तुम्हें एक बार मेरी बात समझ में नहीं आती। जब अली ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं थक कर चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर गुस्से के घूंट पीकर रह गई। लेकिन मैं सिर्फ गुस्सा ही कर सकती थी, वो भी अंदर ही अंदर। अली के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर बाद हम एक टूटी फूटी दुकान के सामने आके रुके। उस दुकान पे बहुत कम लोग आते जाते थे। दुकान के मालिक ने जैसे ही हमें देखा, सर के इशारे से हमें अंदर आने के लिए कहा। दोनों दुकान में चले गए, जिसपे अली अब चुपचाप अपना काम कर रहे थे और मुझे कुछ भी नहीं कह रहे थे। अलमारी से अली ने कुछ कपड़े मेरी तरफ किए और कुछ कपड़े निकाल के खुद पहनने लगे। ये फटे पुराने कपड़े थे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए अली के हाथ से कपड़े लेके मैंने एक तरफ रख दिए, जिसपे अली ने मेरे गाल पे एक जोरदार तमाचा मार दिया। खबरदार, अगर कोई ड्रामा किया तो। अली का इतना गुस्सा मुझे डराने के लिए काफी था। कुछ ही देर में मेरा और अली का हुलिया बदल चुका था। आज मेरा बार बार रोने को दिल कर रहा था। आंखों में आंसू आते तो अली से छुपा के आंसू पोंछ लेती। शादी के बाद ये पहली बार हुआ था कि अली ने मुझ पे हाथ उठाया था, नहीं तो इससे पहले अली सिर्फ धमकी देता और मैं इसकी बात मान लेती थी। मुझे नीचे बेसमेंट में छोड़ के अली ऊपर चले गए और दुकान के मालिक से कुछ पूछने लगे। मुझे पता था कि अली क्या कर रहे हैं, इसलिए बेकार की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बातचीत के बाद दुकान के मालिक ने अली की तरफ एक पेपर सिग्नेचर के लिए बढ़ा दिया और खुद इशारा किया। मैं इसे इशारे का समझती थी, जो मैं चुपचाप उठ के अली के पीछे चल पड़ी। अब हम सड़क पे आ चुके थे। थोड़ी देर बाद हम एक मॉल के सामने आ गए। अली ने मुझे बाहर पार्किंग में खड़ा करके खुद मॉल के अंदर चला गया। बाहर बहुत गर्मी थी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। क्या पता इतने लोगों के बीच अली मुझ पे फिर से हाथ उठा देते, इसलिए चुपचाप गर्मी में वहीं मैं खड़ी रही। थोड़ी देर बाद एक अमीर आदमी की गाड़ी वहां पे आई। मैं जल्दी से इसके पास गई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर इससे कुछ पैसे मांगने लगी। इस अमीर आदमी ने मेरी तरफ बहुत ही गुस्से से देखा और गुस्से में ही मेरी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। इस आदमी के लिए वो पैसे बहुत थोड़े से थे, लेकिन मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। अगर मैं अपनी मर्जी से भीख मांगती तो इतने पैसे में अपना गुजारा कर लेती और इस गर्मी से बच जाती, लेकिन अली मुझे ऐसा भी नहीं करने देते थे। धीरे धीरे पार्किंग में गाड़ियों की लाइनें लगने लगी। मैं हर आने वाले के सामने हाथ फैला के भीख मांगती और हर आने वाला मेरे हाथ पर कुछ न कुछ पैसे रख देता। खड़े खड़े मेरी कमर दर्द करने लगी थी, मेरे पैर भी दुखने लगे थे। थोड़ी ही देर में मैं एक पेड़ की छांव में बैठ गई। इतनी देर में 5 गाड़ियां मेरे सामने से निकल गईं, लेकिन मैं इनसे भीख मांगने के लिए नहीं उठी। तब भी अली मॉल से बाहर आए और जब इसने मुझे देखा तो गुस्से से मेरे पास आया और बोला, ये क्या कर रही हो? तुम आराम से यहाँ बैठी हो और देखो तुम्हारे सामने से कितनी गाड़ियां निकल गई हैं। ऐसा होता है क्या धंधा? अगर तुम्हें काम करना है तो मुझे चुपचाप बता दो, वरना मैं तुम्हें तलाक देके तुम्हारी छुट्टी करा देता हूँ, फिर अपनी मर्जी करती रहना।
علی کی بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا میری کمر ابھی پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو پائی ہے۔ اسی وقت علی نے میری کمر پہ ایک لات مار دی۔ لو ہو گئی تمہاری کمر ٹھیک۔ اس وقت میں بیٹھی ہوئی تھی، علی کھڑا تھا، اس لیے علی کی یہ حرکت آس پاس کے کھڑے لوگوں نے نہیں دیکھی۔ علی کی لات اتنی تیز تھی کہ میں درد سے بلبلا اٹھی۔ میں اپنے درد سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ علی نے مجھے پکڑ کے اٹھایا تھا اور کہا چپ چاپ اپنے کام پہ لگ جاؤ، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا بھی نہیں۔ مجھے کہہ کر علی دوبارہ مال میں چلا گیا۔ میں تو پورے دن کی بھوکی پیاسی تھی، اتنی گرمی اوپر سے سونے پہ سہاگا علی کی لات نے کر دیا تھا۔ مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن مجبوری میں کھڑی ہو گئی اور دوبارہ بھیک مانگنے لگی۔ علی نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا، لیکن پتہ نہیں آج اسے کیا ہو گیا تھا۔ بھوکے رہنے کی وجہ سے مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، لیکن میں علی کو موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی کام پہ لگ گئی۔ جب علی اپنے کام سے فری ہو کر آیا تو ہم واپس اسی دکان میں چلے گئے اور کپڑے اتار کے رکھنے کے بعد علی نے کاغذ پر دستخط کیے اور اب پھر سے گھر واپس آ گئے۔ کاش ہم گھر واپس نہ آتے، کیونکہ علی نے گھر آتے ہی پورے دن کا غصہ نکال لیا تھا۔ درد سے میرا پورا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ پہلے میں لڑکیوں پہ ہنسا کرتی تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود بھی شوہر کو نہیں چھوڑتی۔ میں ان عورتوں کو بہت سناتی تھی، لیکن آج وہی سب کچھ میرے ساتھ ہوا تو جیسے میری زبان چلی گئی تھی۔ علی مجھے مار کے گھر کے اندر بند کر کے جا چکا تھا۔ میرا پورا جسم دکھ رہا تھا۔ میں تو یہاں پہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنے گھر سے اتنی دور تھی کہ کسی کو مدد کے لیے بلا بھی نہیں سکتی تھی اور نہ ہی یہاں سے بھاگ کر جا سکتی تھی۔ میں تو یہاں کے راستوں کو بھی نہیں جانتی تھی، اور بھاگ کر جاتی بھی تو کہاں جاتی۔ یہاں کے لوگوں کی زبان بھی دوسری تھی، سب لوگ عربی میں بات کرتے تھے اور مجھے عربی نہیں آتی تھی۔ روتے روتے پتہ نہیں کب دیوار سے ٹیک لگا کے میں سو گئی۔ صبح میری آنکھ علی کی آواز پہ کھلی۔ آج علی مجھے بہت زیادہ پیار سے اٹھا رہے تھے۔ کل والے غصے کی کوئی بھی جھلک علی میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ علی نے میرے سر پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے مجھے اٹھایا تھا، کہنے لگے اٹھ جاؤ، کچھ کھا لو، تم نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اب تو علی کا اتنا زیادہ پیار مجھے ڈرانے لگا تھا۔ آج میں نے غصہ دکھانے کی غلطی نہیں کی۔ غصہ دکھانے کا انجام کل میں بھگت چکی تھی۔ میں چپ چاپ اٹھ کے علی کے پیچھے چل پڑی۔ علی مجھے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرانے لگے۔ جیسے ناشتے کا پہلا نوالا میرے منہ میں ڈالا تو سب سے پہلے خیال یہی آیا، شاید میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، کیونکہ اتنا شاندار ناشتہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا تھا۔ ہمارے گھر میں کبھی کھانا نہیں بنتا تھا۔ علی بہت ہی سستے ہوٹل سے کھانا لے کر آتا تھا، جو بالکل بھی مزے کا نہیں ہوتا تھا، بس گزارے لائق ہوتا تھا۔ میں کل کی بھوکی تھی، کھانے پہ ٹوٹ پڑی، جی بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد علی نے میری طرف چائے کا کپ بڑھا دیا اور ساتھ میں 2 گولیاں بھی پکڑا دی۔ کہا ان کو کھا لو، تمہیں درد میں آرام ملے گا۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور چپ چاپ گولیاں کھا لیں۔ پھر اس کے بعد علی نے اپنے کل والے رویے کے لیے معافی بھی مانگی اور میں نے بھی علی کو معاف کر دیا، کیونکہ علی کو معاف کرنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ نہ تو یہاں سے میں بھاگ کر جا سکتی تھی اور نہ ہی علی سے لڑ سکتی تھی۔ علی نے بہت ہی پیار سے بولا، سنو، دل تو نہیں کر رہا کہ تمہیں اس حالت میں کام پہ لے جاؤں، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے، کام پر تو جانا ہی پڑے گا۔ میرا جسم درد کر رہا تھا، کل کی چوٹوں کا درد بھی تھا، تو میں نے ڈرتے ہوئے کہا، علی رہنے دو، آج نہیں چلتے۔ اس بار علی بولا، کام پہ تو چلنا ہوگا، لیکن میں نے تمہاری صحت کے لیے کچھ انتظام کیا ہے۔ وہ مجھے باہر لے آیا تو سامنے ویل چیئر پڑی ہوئی تھی، کہنے لگا، دیکھو میں یہ لے کر آیا ہوں، اس پہ بیٹھ کر تم کام کرنا، اب تمہیں پیدل نہیں چلنا پڑے گا۔ ویل چیئر دیکھ کے غصے کے مارے میرا برا حال ہو گیا تھا، یعنی کہ اب علی اتنا گر گیا تھا کہ میرے زخموں سے بھی پیسے کمانا چاہتا تھا۔ میں نے آج پھر اپنی منمانی دکھائی اور علی کی بات نہیں مانی۔ میں ویل چیئر پہ نہیں بیٹھی۔ میرے نہ کرنے کے بعد علی کا رویہ پھر سے بدلنے لگا تھا۔ علی نے غصے سے کہا، سنائی نہیں دیتا کہ ویل چیئر پہ جا کے بیٹھ جاؤ۔ اپنی مجبوری پھر سے سامنے آ گئی۔ اگر علی کی بات نہ مانتی تو علی آج مجھے پھر جانوروں کی طرح پیٹے گا۔ میں چپ چاپ جا کے ویل چیئر پہ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں اور علی پھر سے اس دکان کے پاس جا پہنچے تھے۔ اس بار علی نے مجھے کپڑے بدلنے کے لیے نہیں دیے تھے، کہنے لگا، تم ایسے ہی ٹھیک ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہم پھر سے ایک مال کے پارکنگ میں آ گئے، لیکن اس بار علی اندر نہیں آیا۔ میری ویل چیئر پکڑے ہوئے وہی پارکنگ میں کھڑا رہا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس بار ہمیں لوگوں سے بھیک مانگنی نہیں پڑی، بلکہ لوگ خود ہی میرے پاس آتے
और मेरी झोली में पैसे डाल के चले जाते। आज एक ही दिन में हमारे पास इतने पैसे हो गए थे कि शायद हम एक साल में भी जमा नहीं कर पाते। अली तो खुशी से पागल हो रहे थे। वो बार बार मुझसे पूछता, भूख तो नहीं लगी? मुझे भूख तो लगी थी, लेकिन गुस्से के मारे मेरा बुरा हाल था, इसलिए मैंने कुछ भी खाने के लिए मना कर दिया और अपनी किस्मत पे अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। मेरे ख्वाब यूं टूट कर बिखर जाएंगे, कभी सोचा न था। जब अली से शादी हुई थी तो कितने ख्वाब सजा कर आई थी। मैं खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। मैं अपने पूरे खानदान की लाडली थी, लेकिन बड़े कहते हैं ना कि जो सबसे ज्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, जिंदगी इसी के साथ ही सबसे ज्यादा भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी जिंदगी ने ऐसा ही गंदा भयानक मजाक किया था। बचपन ही से मेरा ख्वाब फौज में जाने का था, लेकिन हम एक छोटे से गांव के रहने वाले थे, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बहुत बुरी बात समझी जाती थी। फौज में जाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपने फौजी बनने की ख्वाहिश अपने दिल के अंदर ही दबा ली। हम 3 बहन भाई थे, मैं सबसे छोटी थी। हम 2 बहनें और एक भाई था। मेरे दोनों बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी। मेरे पापा एक कंपनी में मैनेजर थे और पैसे की कोई खास कमी भी नहीं थी। आराम से गुजारा हो रहा था। मेरी बहन भाई ने अच्छी पढ़ाई की थी, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही सुस्त थी, इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती थी और ना ही मेरे माँ बाप ने मुझ पे पढ़ाई के लिए कोई जोर डाला। और इसी तरह मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और फिर पढ़ाई छोड़ दी। ज्यादा लाड की वजह से मैं बहुत ज्यादा सुस्त हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना होता। मेरी माँ ने कहा, कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो तो कोई तो हुनर हाथ में होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे भी सुस्त पड़ जाती थी। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो मैं 5 मिनट के बाद ही माँ के पास से हट जाती। खाना भी मुझे कोई खास बनाना नहीं आता था। मैं 20 साल की हुई थी। मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि कम पढ़ी लिखी लड़की फिर भी चल जाती है, लेकिन इस लड़की को कोई अपने घर की बहू नहीं बनाता, जिसे खाना बनाना भी ना आता हो। कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पे ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे जबरदस्ती किचन में भेज देती, लेकिन मैं कुछ ही देर में वापस आ जाती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक नहीं था। बड़ी बहन ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर मेरा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फकीर बाबा के दरवाजे खटखटाने शुरू कर दिए कि शायद कहीं मेरा रिश्ता किसी ने बांध तो नहीं दिया। इसलिए 3-4 बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक रिश्ता आया। इस रिश्ते को घर बुलाने के लिए मेरी प्यारी माँ ने जाने कितनी कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थी। मेरे ऊपर भी न जाने क्या क्या पढ़ के फूकती रहती थी। जैसे ही मेरा ये रिश्ता आया, मैंने भी अपने दिल में दुआएं मांगनी शुरू कर दी कि यहाँ रिश्ता हो जाए। रिश्ता आया। इस लड़के की बड़ी बहन साथ थी और भाई सऊदी अरब में नौकरी करता था और यहाँ पाकिस्तान में शादी करने के लिए आया था। शादी के बाद अपनी बीवी को फौरन सऊदी अरब ले जाता। मेरी माँ बाप को रिश्ता बहुत पसंद आया था, मगर उन्होंने लड़के को सब बता दिया था कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही इसमें कोई हुनर है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले अब हाँ करके जाएं, लेकिन बाद में रिश्ते से मना कर दें, क्योंकि जब रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूटता है तो ज्यादा दुख होता है। जिस पे लड़की की बहन ने कहा, हमें सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं, और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वो हम धीरे धीरे इसे सिखा देंगे। और वैसे भी ये काम करने की लड़की को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पे सऊदी अरब में मेरे बहुत सारे नौकर हैं और वही सारा काम करते हैं। और फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर आई तो उन लोगों ने मुझे पहली ही नजर में पसंद कर लिया। मेरी नंद ने इस वक्त अपने हाथ से सोने का कंगन उतार कर मेरी कलाई में पहना दिया और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब आप जल्दी करें और हमारी लड़की को हमारे हवाले कर दे। मेरी माँ तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब जहेज की बात की तब मेरी नंद ने मना कर दिया और कहने लगी, बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कुछ कपड़े वगैरह दे देना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। शादी सादगी से करनी है, इसलिए तैयारियों में टाइम तो लगेगा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर हमने पेपर्स भी बनवाने हैं, क्योंकि मेरा भाई अली बीवी को अपने साथ ही लेके सऊदी अरब जाएगा। मेरी माँ बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी अनपढ़ बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो जाएगा, और वो भी बिना किसी जहेज के। वो लोग चले गए। एक बार मेरी माँ ने मेरी मर्जी भी जाननी चाहिए। मैंने सर झुकाकर अपनी माँ को कह दिया, जैसा आपको ठीक लगे, आप बेहतर जानते हैं। मेरी माँ मेरा जवाब सुन के खुश हो गई और शुक्राने के नफिल अदा करने लग गई। और फिर अगले हफ्ते मेरी शादी भी हो गई।
मैं अपने ससुराल में शादी के एक हफ्ते तक पाकिस्तान में रुकी। अब अली ने जल्दी जल्दी मेरे पेपर्स भी तैयार करवा लिए थे। इसी एक हफ्ते में मुझे अम्मा से इतना प्यार मिला था कि मुझे खुद की किस्मत पर रश्क होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम सऊदी अरब आ गए। अली का घर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा था। सारी चीजें घर में मौजूद थी। इस घर में पहुंच के मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। यहाँ घर में ऐसे ऐसे सामान थे जो मैंने कभी अपने घर में नहीं देखे थे। अली मुझे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अली की मुझे एक बात बहुत ज्यादा गलत लगती थी, और वो ये थी कि अली बहुत गुस्सा करते थे। कोई भी बात कहते तो गुस्से से कहते और मुझे धमकाते कि मेरी बात एक ही बार में मान जाना, नहीं तो मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो ये बार बार उठता रहेगा, इसलिए ये नौबत मत आने देना। अली की धमकियों से मैं डर जाती। वैसे भी मैं अली की सारी बातें खुशी खुशी मान लेती थी। सऊदी अरब आके अली की सबसे पहली बात जो झूठी निकली वो ये थी कि अली ने कहा था कि सऊदी अरब में मेरे घर में नौकर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नौकर नहीं था। घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी, बस खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए अली होटल से खाना ले आते थे। लेकिन एक दिन अली जब घर आया तो बहुत परेशान लग रहा था। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो अली पहले टालता रहा, लेकिन बार बार पूछने पे बताया कि इसकी नौकरी चली गई है और मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है। अगर हम 20 दिन के अंदर ये कर्जा नहीं चुका पाए तो हमें सऊदी अरब से वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। अली की बात सुन के मैं परेशान हो गई। सऊदी अरब छोड़ के पाकिस्तान जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो ऐश मुझे सऊदी अरब में मिल रहे थे पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मिलते। मैंने अली से कहा, अली तुम टेंशन मत लो, ऐसा करो अपने लिए काम ढूंढो और मेरे लिए भी कुछ काम ढूंढो। मैं भी काम करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। मेरी बात सुन के अली ने जो बात कही तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं हैरानी से अली को देखने लगी। अली ने कहा, हम भीख मांगेंगे। मैंने कहा, अली ये कैसी बातें कर रहे हो? भीख मांगना बहुत ही गंदा काम है। खुदा ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। अली कहने लगे कि 20 दिन के अंदर मैं अपना कर्जा उतारना चाहता हूँ। मेरा भी एक दोस्त है, वो भी भीख मांगता है, एक दिन में लाखों कमा लेता है। अगर हम भी भीख मांगेंगे तो 20 दिन में हमारा कर्जा उतर जाएगा, फिर हम ये काम करना छोड़ देंगे, और हो सकता है पैसे थोड़े ज्यादा हो जाएं तो मैं अपना खुद बिजनेस शुरू कर लूं, फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। अली ने धीरे धीरे मुझे शीशे में उतार लिया था। मैंने अली की बात मान ली। अली ने मुझे बताया कि यहाँ पे मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर होना पड़ता है। फिर अली मुझे दुकान में ले आया। इस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए एक लॉकर दिया जाता था और कुछ पेपर्स पे दस्तखत कराए जाते थे। काम पे जाने से पहले दस्तखत कराए जाते और फिर काम से लौटने के बाद भी दस्तखत कराए जाते थे। मैंने और अली ने भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन फिर मजबूरी में ही सही, लेकिन मुझे आदत पड़ गई। धीरे धीरे काम करके 4-5 दिन में हमारे पास इतने पैसे आ गए कि हमने आराम से कर्जा उतार दिया। फिर मैंने अली से कहा, अली हम लोगों को ये काम बंद कर देना चाहिए। मेरी बात सुन के अली गुस्सा हो गए, कहने लगे, पागल हो, बिना मेहनत के इतने पैसे आ रहे हैं और तुम इसे छोड़ना चाहती हो? अली ने मेरी बात नहीं मानी और वो लगातार भीख मांगते रहे। भीख मांगकर अली बहुत पैसे कमा रहे थे, जैसे पैसे की बारिश हो रही हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि अली वो पैसे डालते कहाँ हैं, क्योंकि घर में खाना भी उसी सस्ते होटल से आता था और घर में अली इस्तेमाल की कोई भी चीज नहीं लाते थे, बस कुछ चीजों पर ही गुजारा हो रहा था। एक बार मैंने अली से इस बारे में पूछा तो अली ने मुझे डांट के चुप करा दिया। अली का गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई। व्हील चेयर पे भीख मांगते मांगते मुझे 12 दिन हो गए थे। मुझे बहुत ही अजीब लगता था। खुदा ने मुझे चारों हाथ पैर दिए थे, फिर मैं भी अपाहिज बन के लोगों से भीख क्यों मांगू? मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने अली से कहा कि मैं व्हील चेयर पे बैठ के भीख नहीं मांगूंगी, आपने ज्यादा जिद की तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। कुछ सोच के अली ने मेरी बात मान ली। फिर हम पुराने तरीके से भीख मांगने लगे। एक दिन मेरे पास आके कहने लगा, जल्दी से तैयार हो जाओ, कहीं जाना है। पता नहीं अली कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे, और थोड़ी देर में हम घर से बाहर आ चुके थे। वहां पे एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और इसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था।
علی کھڑی گاڑی کے قریب گیا اور اس کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ علی نے مجھے گاڑی کے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے علی کے بنا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے علی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں، لیکن علی نے منع کر دیا، تو پھر میں نے بھی گاڑی میں بیٹھنے سے منع کر دیا۔ علی نے مجھے سمجھایا کہ یہ آدمی میرا دوست ہے، تم بالکل بھی مت گھبراؤ، میں بس ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ علی مجھے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی میں چیخنے لگی تھی۔ اس آدمی نے گاڑی روکی اور مجھے ایک بہت ہی ویران جگہ پر لے آیا۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی، ڈر کے مارے میرے دل کی دھڑکن بند ہونے والی تھی۔ میرے بہت چیخنے پہ اس آدمی نے مجھے چپ کروایا اور کہا، بہن چپ ہو جاؤ، میں نے تو تمہاری جان بچائی ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس آدمی نے میرے سامنے موبائل پہ ایک ویڈیو آن کر دی۔ ویڈیو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ علی کسی سے نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ لے رہا تھا اور ایک بیگ واپس کر رہا تھا، یعنی کہ علی غیر قانونی دھندا کرتا تھا، ڈرگس سپلائی کرتا تھا۔ مجھ سے بھیک منگوا کر جو پیسے جمع ہوتے تھے، اس سے وہ غیر قانونی بزنس کر رہا تھا، ساتھ ہی خود کو بھکاری بنا کر پولیس کی نظروں سے بچا ہوا تھا۔ اس آدمی نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ آج تمہارے شوہر نے تمہیں میرے ہاتھوں بیچ دیا ہے اور تم ہی ہو جو علی کو پکڑوانے میں پولیس کی مدد کر سکتی ہو۔ تم ہمیں علی کے اڈے کا پتہ بتاؤ، اس کام میں وہ اکیلا نہیں ہے، پورا گینگ ملا ہوا ہے جو علی کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے۔ تمہاری ایک چھوٹی سی مدد سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں برباد ہونے سے بچ جائیں گی۔ علی نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ تم سے بھیک منگوا کر اپنے کاروبار کو بڑھا سکے۔ پاکستان میں علی کی کوئی بہن نہیں ہے۔ علی کی بہن بن کے جو تمہارے گھر آئی تھی وہ بھی علی کی گینگ کی ایک لڑکی ہے۔ اگر تم نے پولیس کی مدد کر دی تو تم اپنے گھر بھی جا سکو گی، لیکن اگر تم نے پولیس کی مدد نہ کی تو ہمیں مجبوراً تمہیں بھی اریسٹ کرنا پڑے گا۔ اس آدمی کی باتیں سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پولیس والوں کی مدد ضرور کروں گی۔ میں نے پولیس کو اس ٹوٹی پھوٹی دکان کے بارے میں بتا دیا کہ وہاں جا کے علی دستخط کرتا ہے اور اپنا حلیہ تبدیل کرتا ہے۔ ضرور اس کے بزنس کا تعلق اس دکان سے جڑا ہے۔ اب اس پولیس والے نے مجھے علی کے پاس نہیں بھیجا اور میرا انتظام کر کے مجھے پاکستان واپس بھیج دیا۔ اس دکان پہ چھاپا مار کے علی کو پکڑ لیا گیا تھا اور اس کے پورے گینگ کا پردہ فاش ہو گیا تھا۔ پاکستان آ کے میں اپنی ماں کے گلے لگ کے خوب روئی، اپنی غلطیوں پہ خوب پچھتائی کہ میں نے آپ کی بات نہ مان کے نہ تو پڑھائی کی اور نہ ہی کوئی کام سیکھا، جس کا یہ صلہ ملا کہ آج میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میری حالت دیکھ کر، میری کہانی سن کے میری ماں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ کچھ دنوں بعد علی کی طرف سے مجھے طلاق کے پیپرز آ گئے تھے۔ علی پولیس کی حراست میں تھا، اسے کڑی سے کڑی سزا سنائی گئی تھی۔ میرے پاپا نے مجھے دلاسا دیا۔ میرے پاپا نے مجھے سمجھایا کہ پرانی باتوں کو لے کے مت بیٹھی رہو، ابھی تو تمہاری عمر ہی کتنی ہے، اب تم اپنی پڑھائی پوری کرو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیو۔ آج پاپا کی بات مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ میں نے پڑھائی پوری کرنے کا ارادہ کیا کیونکہ میں پوری زندگی ان پڑھ رہ کے نہیں گزارا کر سکتی تھی۔ میرے پاپا نے گاؤں کا گھر بیچ دیا اور شہر میں چھوٹا سا گھر خرید لیا اور وہیں کالج میں میرا ایڈمیشن کرا دیا۔ آج میں میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہوں۔ میری زندگی میں جو کچھ ہوا تھا اس نے مجھے بہت کچھ سکھایا۔ میری ماں کو میری ٹینشن لگی رہتی ہے، وہ مجھ سے ضد کرتی ہیں کہ میں دوسری شادی کر لوں، لیکن ہر بار منع کر دیتی ہوں۔ مجھے اب شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس ابھی میرا ایک ہی خواب ہے کہ میں پڑھ لکھ کے ایک اچھی فوجی ڈاکٹر بن جاؤں اور خود کے پیروں پہ کھڑی ہو کے سکون سے زندگی گزار سکوں، جب تک علی کا دیا ہوا زخم میرے دل سے پوری طرح مٹ نہ جائے۔